亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次见面。让我们来唱一首诗歌，赞美我们的主。无人像主，没有一个人在这个世界上像我们的主耶稣那样温柔慈爱，那样体谅我们。Selamat sore ibu-ibu sekalian, mari kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Kita bersyukur, berterima kasih. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk membesarkan nama Tuhan. Tidak ada seorang seperti Yesus. Tidak ada seorang seperti Yesus yang begitu mengerti kita, yang begitu menaungi kita. Kita angkat puji-pujian ini. Yang 你诉说主耶稣的宝贵，他是无中心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种罪孽，无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶全撕灭。主爱我何等大哉， waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. 我们一同翻开圣经，出埃及记第24章15节，申命记5章19节. Mari kita buka Alkitab, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 15, Kitab Ulangan pasal 5 ayat 19. Simple, sederhana bunyinya. 不可偷窃，不可偷窃. Jangan mencuri, jangan mencuri. 还有出埃及记第22章第1节到第15节. Kita sambung Kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 15. Saya baca di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 出埃及记22章第1节，人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以5牛配1牛，4羊配1羊。
人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还。若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。若他所偷的或牛或驴或羊仍在他手下存活，他就要加倍赔还。人若在田间或在葡萄园里放牲畜，任凭牲畜上别人的田里去吃，就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还。若点火焚烧荆棘，以致将别人堆积的禾捆、暂作的禾捆或是田园都烧尽了，那点火的必要赔还。人若将银钱或家具交付邻舍看守，这物从那人的家被偷去，或是把贼找到了，贼要加倍赔还。若找不到贼，那家主就近审判官，要看他拿了原主的物件没有。两个人的案件，无论是什么过犯，或是为牛、为驴、为羊、为衣裳，或为什么失掉之物，有一人说这是我的，2朝就要将案件禀告审判官，审判官定谁有罪，谁就要加倍赔还。人若将驴或牛或羊或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死或受伤或被赶去，无人看见，那看守的人要凭着耶和华起誓，手里未曾拿领事的物，本主就要罢休，看守的人不必赔还。牲畜若是从看守的那里被偷去，他就要赔还本主。若被野兽失掉，看守的要带来当作证据，所失的不必赔还。人若向邻舍借什么，或借的或受伤或死，本主没有同在一处，借的人总要赔还。若本主同在一处，他就不必赔还。若是雇的，也不必赔还，本是为雇家来的。Kitab Keluaran 22 ayat 1 sampai 15. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri mendapatkan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai
atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah dan bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu. Dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Mari kita berdoa. 天父，求主你帮助我们能够明白，我们今天所读的就是关于财务的问题，就是关于偷窃。我们感谢你，因为你给人，你要人生活喜乐有保障，所以求主帮助我们在人与人之间的交往，很多时候因为物质、因为东西的缘故，因为不清楚朋友与朋友之间的关系就疏远了。求主帮助我们，不单是听，我们也能够实行。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, seringkali hubungan antara manusia dan manusia karena masalah materi yang tidak jelas dan tidak ada jalan keluar yang baik, sehingga hubungan teman di antara teman bisa menjadi renggang, bahkan mungkin bisa menjadi musuh. Tuhan menginginkan kami hidup damai sukacita. Tuhan juga melindungi harta kepunyaan setiap orang supaya manusia hidupnya bisa senang dan bisa bersukacita, bisa menikmati hasil kerjanya. Tuhan tolong pada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们要讲伦理道德的第2讲，就是人的产业受到保护。Hari ini kita membicarakan etika moral, ceramah yang kedua, khotbah yang kedua, yaitu harta manusia sudah selayaknya dilindungi. 在出埃及20章15节跟申命记5章19节告诉我们说不可以偷盗。Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 dan Ulangan 5 ayat 19 mengatakan jangan mencuri. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan tidak boleh mencuri. 这个是世界里面的第8戒, ini merupakan hukum yang ke-8 di antara 10 hukum. 古代的人
古代的社会是农耕的社会，所以呢，牲畜牛啊、羊啊、骆驼啦等等，是一般人最大的产业。Zaman dulu, masyarakat merupakan masyarakat pertanian, maka harta manusia yang paling utama, yang paling berharga, paling besar hartanya adalah hewan, ya, kambing, domba, sapi dan sebagainya. 在摩西的律法里面，夺取人的东西似乎不是很大的罪，为什么呢？因为摩西的律法是以个人的生命和自由，并家庭的福祉为大前提，钱财、牲畜等等，以及身外之物，比起人的生命，比起家庭，比起人的自由，还是属于在不是那么样的不是最重要的，是很重要钱财等等都很重要，但是生命是更重要的所以呢，这个好像不是最大的罪，但是你注意，这并不是说上帝给人随随便便你就可以大胆的偷东西，因为不是最大的嘛，不是这样的，完全不是这样的。那偷牛啊、羊啊，无论是你宰了、卖了，他就要，虽然不是以命偿命但是你偷了一只牛，你要赔5只，你敢吗？你偷了一只羊，你要赔4只所以不是开玩笑的不是开玩笑。Saudara sekalian, di dalam hukum Musa, mencuri, merampas barang orang sepertinya bukan dosa yang paling besar. Kenapa, saudara? Karena prasyarat atau premis, ya, prasyarat atau premis hukum Musa adalah nyawa manusia, ya, kebebasan manusia dan kebahagiaan keluarga manusia. Itu yang terpenting, ya. Harta bukan gak penting, ya, harta. Orang dulu kan hartanya tadi udah katakan ya, itu sapi, ya, lembu, kambing, domba, dan lain-lain hewan-hewan. Itu penting, tapi tidak sepenting nyawa manusia dan kebebasan manusia dan kebahagiaan keluarga manusia. 当然，好像亚干他偷窃耶利哥城当灭的东西，那是另外一回事，那是什么呢？处死呀！因为这个偷窃的罪是牵连不是个人的，乃是牵连到整个的民族，使到以色列人在埃城人的面前打败仗打败了这个埃城的人呢，埃城的居民杀了以色列人36个，所以这个亚干偷窃的罪是死罪。Nah, saudara, walaupun tadi saya katakan bahwa dosa mencuri sepertinya tidak sebesar dosa membunuh, ya, seperti itu, tetapi saudara, kalau mencuri 1 lembu ganti 5, mau coba seperti itu. Curi 1 kambing, domba gantinya 4. Itu berat juga, ya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau apa? Tuhan mau menghentikan, ya, dosa pencurian itu, seperti itu. Tentu, saudara, kasus pencurian seorang yang bernama Akan itu beda. Dia mencuri, dia dihukum mati. Kenapa? Gara-gara dia mencuri, jadi sehingga Allah tidak beserta dengan orang Israel. Di dalam peperangan Israel dengan orang penduduk kota Ai, orang Israel kalah karena Tuhan gak mau beserta. Sehingga orang Israel ada 36 orang kira-kira aja dibunuh oleh orang penduduk kota Ai. Ya. Maka akhirnya barang-barang yang harus dimusnahkan, yang gak boleh diambil dan diambil oleh Akan, ya. Akhirnya Akan itu dia dihukum mati. Tetapi pada umumnya pencurian-pencurian yang lain itu tidak sampai dihukum mati. Nah, 出埃及记第22章很详细的讲到各种各样的偷窃和处理的方法。Kitab Keluaran pasal 22 sangat mendetail, sangat menjelas, ya,
ada banyak kasus-kasus tentang pencurian, ya. Jadi di dalam kasus-kasus itu bagaimana penanganannya, ya。当然，这个出埃及记第22章不是讲到所有的关于偷窃的，不过他举出很多很详细的例子。Ya, jadi kitab Keluaran pasal 22 memang bukan dengan lengkap ya bicara tentang semua pencurian, tetapi merupakan dia memberikan banyak sekali contoh-contoh yang konkret begitu ya dan penanganannya. 偷使到这个物主失去喜乐，失去使用属于他自己的东西，他没有机会用了。他没有权利用了，因为被人家偷。Saudara, mencuri atau merampas barang orang, ya, itu membuat yang empunya barang itu kehilangan sukacita, kehilangan hak, kehilangan kesempatan untuk memakai barang milik dia sendiri, saudara. 出埃及22章第1节说，如果一个人偷牛羊，他宰了或者是卖了，那偷一个牛要赔5个。偷4只羊要赔1只，为什么偷牛的处罚赔款比偷羊的更大呢？因为牛的力大，它做的工很多，它身体也大，牛比羊更贵，是不是？如果一个贼敢偷贵的，他一定是胆子很大。一个偷鸡的跟一个偷七尺的，当然这个两种的贼呢，这个的胆量都不一样，对吧？那么你既然有很大的胆量，而且他也是做很周密的详细所以呢，他的赔偿要大要多，不然的话，人人都偷大的东西了，贵的东西，是不是？你偷越大越贵，你的赔偿也越大越贵你没有力量赔，怎么样呢？你就要被卖做奴仆来还你所偷的。Saudara sekalian, di dalam pasal 22 ayat 1 mengatakan jikalau seseorang mencuri lembu, sapi, ya, satu dia curi 1 ganti 5, curi kambing domba 1 ganti 4. Kenapa? Kok mencuri sapi gantinya lebih banyak 5, kalau curi kambing gantinya 4? Emang begitu saudara, karena sapi itu kan lebih mahal, tenaganya gede, kerjanya bisa banyak, badannya juga gede, mahal. Saudara, kalau seorang maling, pencuri, dia berani mencuri yang mahal, itu pasti dia nyalinya gede. Ya, kalau nyolong ayam, nyolong apa sama nyolong mobil, itu kan udah nyalinya udah beda, saudara. Iya kan? Bukan saja nyalinya gede, dia berani, dan dia juga pasti ada rencana yang cermat, begitu loh. Nah, maka hukumannya, gantiannya harus banyak, mahal. Kalau enggak nanti semua orang pada curi-curi barang yang mahal-mahal dong. Ya, berani curi barang mahal, nanti konsekuensinya. Nah, jadi saudara, walaupun nggak dihukum mati ya, tapi itu dendaannya itu, gantinya itu besar sekali. 第2节到第4节，出埃及22章2节到4节讲到贼如果晚上他偷东西，被主人发现了，他就打死了，那么那个主人不算有罪。但是呢，如果是太阳出来了，白天他偷主人把那个贼打死，主人就算有罪。为什么呢？因为晚上偷晚上偷，主人也不知道，也看不见。从前没有像现在有灯嘛，看不见。可能那个人是要谋杀，你也不知道。主人为了要保护自己这样的就把那个人就杀死了他是保护自己了，自卫可能有人要谋财害命，也不知道，晚上看不见。所以如果贼被打死，那个主人不算有罪。可是如果太阳出来了，你看见那个人，你知道那个人，也知道他并没有什么拿武器，并不是要谋财害命，
啊，你把他打死了，那个主人呢就算为有罪，就算为有罪。Saudara, ayat 2 sampai ayat 4 berkata, jikalau seorang pencuri ya, dia mencuri malam-malam lalu ketahuan sama yang punya rumah, lalu dipukul dia mati. Nah, yang punya rumah itu nggak dianggap berdosa. Kenapa, saudara? Karena dia kan malam, dia nggak tahu dulu, nggak ada listrik. Ya, dia nggak tahu ini orang datang mau apa? Mungkin ada dendam, kalau mau balas, atau mungkin memang mau membunuh begitu. Jadi si yang punya rumah dia wajib dong, dia melindungi dirinya sehingga orang itu mati. Jadi nggak dianggap membunuh, dia nggak anggap bersalah, saudara. Tetapi jikalau pada siang hari nih, matahari udah terbit nih, udah kelihatan orang, dan dia juga nggak bawa pisau, nggak ada apa-apa, nggak maksud mau membunuh begitu, ya dia mencuri saja, ya. Jadi ganti aja, ganti. Tapi kalau yang punya rumah pukul dia sampai mati, yang punya rumah dihitung dosa, seperti itu. 那么古代有一个人叫做汉谟拉比，他的写了很著名的，这个是这个这个人很出名啊，这个是律法这个法律家。那么在古代汉谟拉比的法典里面，第58条的规定，假如偷牲畜要赔10倍，不能够赔处死。以色列人就5牛换1牛，4羊换1羊。但是在汉谟拉比的法典里面，赔牲畜你偷赔10倍，不能够赔处死。在汉谟拉比的法典第21条规定，如果贼挖窟窿在你的叫挖窟窿，那么呢，那个人就要被处死，被埋葬。你看，汉谟拉比的法典比起上帝借着摩西所给的律法相比，上帝是非常仁慈，非常宽容。上帝看人的生命很宝贵，上帝是很慈爱，就算是贼，他在某一方面也有权益，只要他没有意要杀人他赔就是了你赔不起，卖身，你做奴仆Saudara, ada zaman dahulu ada seorang namanya Hammurabi ya, Hammurabi. Dia seorang ahli hukum. Nah, di dalam hukum ini zaman dulu ya, zaman kuno. Di dalam hukum atau kode Hammurabi, saudara, yang butir ke-58 ada ketentuan kalau orang mencuri hewan ganti 10 kali lipat. Kalau Israel 5 lembu sapi ganti 1 ya, curi 1 ganti 5, curi kambing 1 ganti 4. Tapi Hammurabi di dalam hukumnya curi hewan apa saja ganti 10 kali lipat, kalau nggak bisa bayar hukum mati. Butir ke-21 hukum Hammurabi bilang kalau ada orang membongkar rumah, dibobok rumahnya, dibongkar gitu ya, dimasukin maling, orang itu dihukum mati dan dikubur. Saudara, kalau kita bandingkan hukum Musa ya, hukum Allah yang diberikan melalui Musa dan hukum Hammurabi, saudara, kita dapat melihat betapa Allah ya begitu penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta kasih. Bahkan sekalipun maling, pencuri ya, di dalam hal-hal tertentu dia juga mendapat hak dilindungi, saudara, walaupun dia udah salah. Tapi memang tentu harus dihukum. Iya, walaupun nggak berat, mau coba nyuri 1 sapi ganti 5, curi 1 kambing ganti 4, nggak bisa bayar, duitnya dipakai ini itu, jual, kamu jadi budak. Ya, jadi dengan demikian mencegah ya manusia jangan lancang sembarangan mentang-mentang ini enggak sampai dibunuh nih, dosa mencuri enggak sampai dibunuh, ini sembarangan dong, enggak. Ya. Hukumannya berat.
Tapi Tuhan enggak sembarangan, ya, mengizinkan manusia itu dibunuh. Demikian, saudara. 第5节、第6节讲到说，如果你的动物这个主人呢，走到田野里面呀，那么他的牲畜也跟着他，牛啊羊跟着他，然后呢怎么样呢？他的牛羊啊吃了别人家田里面的这个葡萄啦，或者是什么种的东西啦，刀啊，这个以叔叔啦等等啦，吃人家的葡萄啦，那么呢这个主人怎么样呢？主人就要用自己田里面上好的，你的牲畜吃了人家的葡萄你就要把你田里面上好的赔还他，不是随便赔，你要上好的，你要上好的。还有呢，如果有的时候人家收割了之后有那个刀，这个稻米，这个稻或者是麦的那个杆子把它烧掉，然后呢就那个火就烧到别人的货捆了，烧到别人的货捆，那么怎么样呢？烧到别人的货捆，那么你就要赔第6节说。你就要赔他，怎么赔呢？你也是要把最好的赔人家。所以第5节、第6节，5节、第6节就给我们看见说什么呢？叫我们看见上帝不但要叫人不可以偷，上帝也是叫我们不要自私，不要单单顾你自己的田，你烧你的田，你不要烧到别人的东西你要好好的管理你的动物，你的牲畜，不要叫他随便乱走，随便乱吃人家的东西。你要管好你自己的牲畜。Saudara, ayat 5 dan ayat 6 berkata, apabila saudara seseorang dia pergi ke ladang begitu ya, hewannya ikut begitu, sehingga hewannya ke ladang orang lain, mungkin ke kebun anggur orang, makan anggur orang lain. Ini binatang kita nih ya, makan anggur orang lain mungkin, atau makin jagung orang lain seperti itu ya. Saudara, majikannya ini sih yang punya hewan ini, dia mesti ganti dari kebun anggur yang paling bagus, bukan sembarangan ganti loh. Mungkin dia makan binatang kamu makannya bukan yang paling bagus, tapi waktu kamu ganti yang paling bagus. Artinya apa? Jangan sembarangan. Kalau binatang sampai keluar, hewan sampai keluar, jaga dong. Nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, ada orang kan habis panen ada batang-batang gitu ya, batang-batang gandum apa begitu ya, dia bakar gitu ya, bisa jadiin itu kan pupuk gitu. Kebakar orang punya nih, kebakar gandum orang yang udah dipanen ya, kebakar gandum orang yang sudah dipanen. Itu di dalam ayat yang ke-6, apabila ada api menyala dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum orang lain tuh ya, yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api. Nah, kamu kan yang bakar kamu punya, merembet ke dia punya, kamu ganti. Jadi 2 ayat ini, ayat 5, ayat 6, apa artinya saudara? Artinya Tuhan mau kita hati-hati, jangan egois. Saya bakar, saya punya, tapi kamu punya, merembet ke orang, ya kan? Saya ajak hewan saya jalan, saya nggak suruh makan, kamu nggak suruh makan, tapi kamu nggak larang dia. Ya, jadi ayat 5, ayat 6 Tuhan mengajarkan kepada manusia ya, harus jaga baik-baik peliharaan kita, jangan sembarangan makan orang punya. Walaupun bukan kita yang makan, tapi hewan kita yang makan. 出埃及记第22章第7节、第8节，假如有人拖东西给他的朋友，在他朋友那边拖东西，然后被偷，那么如果贼找到了，贼就要赔。如果那个贼找不到怎么样呢？贼找不到呢，那个家主呢就要告诉审判官，交代说是他拖我东西，
但是我没有偷，有贼来偷，但是那个贼找不到这是很难断的案件，是吗？很难断那么相信不相信呢？没有人看见呢但是呢虽然是很难的案件，但是上帝并不要把它做成很复杂的，不要做成很复杂。那么他只要在神的面前，他可以起誓说我没有偷，他敢起誓这样说，你这个屋主托朋友的那个屋主，你就要罢休，你要罢休。那如果他骗呢？你相信上帝吗？你相信神是公义吗？你就交给上帝，交给上帝，上帝自然有力量，上帝有够的智慧上帝会处理这件事情。Saudara, ayat 7, ayat 8 memberitahukan apa? Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, ya dicuri, nah kalau pencuri itu ketangkep, dia ganti. Ya, dia harus ganti. Ganti 2 kali lipat. Kalau pencuri itu tidak terdapat, maka bagaimana tuan rumah nih? Teman yang dititipin. Ya, dia harus pergi menghadap kepada Tuhan untuk bersumpah. Tuhan, saya di hadapan Tuhan saya ngomong, saya enggak mencuri. Ya, bahwa dia tidak mengulurkan tangan mengambil harta kepunyaan temannya. Kalau dia berani sumpah. Nah, saudara, ini kasus rewet juga nih ya. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Siapa tahu dia bohong. Tapi kalau dia berani demi nama Tuhan, dia berani sumpah, ya Tuhan nggak mau bikin perkara itu pakai investigasi lah, ini itulah, ya ini sama-sama umat Tuhan. Dia asal berani bersumpah di hadapan Tuhan yang nggak mencuri, dan Tuhan bilang temannya itu yang punya barang harus stop. Temannya itu harus menerima sumpahan itu. Kalau dia bohong bagaimana? Dia bohong, ada Tuhan. Tuhan lebih hikmat, Tuhan lebih tahu. Ya, dia curi nggak curi, Tuhan Maha Kuasa. Percaya sama Tuhan. Ya, nanti itu urusannya sama Tuhan. Seperti itu, saudara. 所以那个是第8、第9我们看第22章第10节10到11节呀。第9到第11，人若把钱或者是家具或者是什么东西他要出远门给邻舍交给邻舍看守，从前没有银行更没有什么保险箱，没有托朋友了，托邻舍了，最好的了，是吗？可是那个东西呢，从你的邻舍的家里面被偷去贼如果找到了，好像刚才说的，找到了要加倍的还，找不到呢，家族就要到审判官那里，审判官有你有没有拿？我没有拿，真的没有拿。所以第9节说，2个人的案件无论是什么过犯，或者是为牛为驴为羊为衣服啦，为什么失掉的东西，有一个人说这是我的，2造之下呢，要将案件禀告到审判官，审判官定谁有罪，谁就要加倍。这是审判的智慧聪明，上帝把这样的权利给审判官，Saudara, ayat 9 dan 10 berkata, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, ya mungkin ada tetangga nih, dia mau pergi tempat jauh ya, dia punya duit, dia punya barang, dia punya apa-apa. Dulu kan nggak ada bank, nggak ada safety box. Yang paling deket ya tentu tetangga, dititipin kalau itu barang, baju kayak apa kayak binatangnya gitu ya, saudara dititipin, akhirnya hilang. Nah hilang, kalau malingnya ketangkep ya diganti 2 kali lipat, barangnya masih ada tuh ganti 2 kali lipat, saudara. Kalau malingnya nggak ada bagaimana? Jadi ini dua-dua nih, yang temennya yang pergi, yang nitip dan yang dititipin ke hadapan hakim. Tuhan kasih kuasa kepada hakim. Bagaimana hakim yang menentukan? Ya, nah seperti itu, saudara. Jadi kalau yang temannya bilang yang dititipin benar, saya nggak ambil.
yang ngambil. Ya kamu berani sumpah? Oke. Kalau dia berani sumpah, ayat 11 bilang, terima sumpahan itu. Ya. Jadi jangan ribet-ribet. Kalau dia bohong, nanti aja serahin kasih Tuhan. Percaya Tuhan nggak? Bukan ateis kan? Percaya Tuhan. Percaya nggak Tuhan itu kuasa adil? Ya, serahin ke Tuhan. Nah, seperti itu, saudara. Simple, saudara. Nggak pakai investigasi. Susah, nggak ada yang lihat. Zaman dulu bukan zaman sekarang. Ada sidik jari lah, apa dan sebagainya, saudara. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. 然后我们继续看第12节。第12节说，你的牲畜如果从看守的，你出去是吧？你托邻居，那么在看守的人那里被偷，他必须还本主。Ayat 12 berkata, jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Dia titipin kamu ya, kamu nggak jaga baik-baik loh. Kamu nggak jaga baik-baik. Ya, binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka jangan sembarangan, ya, taunya kamu nggak jagain. Itu Tuhan ajar kita harus tanggung jawab, saudara. 第13节，如果你拖的那个这个牲畜被野兽吃掉，很凶的野兽啊，看守的人呢要把证据带来，就不必赔。Ayat 13 berkata, jikalau binatang itu benar-benar dimakan nih, ada binatang buas, saya bisa dicakar, saya juga bisa dimakan dong. Ya. Nah, maka orang yang dititipinya itu dia harus bawa buktinya, mana mayatnya itu. Hewan yang udah dicakar, yang udah dimakan tuh sama binatang tuh, binatang buas. Ya, jadi nggak usah ganti, tapi tunjukin buktinya. Seperti itu. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau melatih kita harus tanggung jawab ya. Kalau udah iyain, mau jagain, saudara jagain, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. 第14节说，假如你向你的朋友、向你的邻居借牛要耕田，你可能没有牛啊，你没有驴啊，你要借。那你知道那个牛啊，那个驴了死了，或者是他的脚折倒了、断了，怎么办呢？那个主人又不在，你就要赔哦。因为你从他手中借的是好好的，怎么在你的手死掉了？怎么死的也不知道。总而言之，你要赔。第15节，但是如果那个这个牛的主人呢，那个物主啊，牛的主人物质的那个牲畜的主人，如果还是跟你在一起的话，他看作死掉了，你就不会赔了。可能他本来有病，或者是怎么样。总而言之，他主人看作不是你动手脚的，那你就不必赔了。Saudara sekalian, ayat 15 berkata, jikalau ada orang minjem sapi, mungkin dia mau membajak ya, dia nggak punya sapi, kan sapi mahal saudara, dia nggak punya sapi atau dia nggak punya keledai, ya mau angkat barang berat ya, minjem gitu. Taunya bagaimana? Taunya binatang itu mati atau kakinya patah nih, yang punyanya nggak ada. Nggak di situ, nggak lihat. Nah, yang minjem ganti. Tetapi kalau yang punya hewan itu ada bersama-sama dengan orang yang minjem, dia lihat ini, ya dia lihat. Bukan kamu yang ngapain ya, dia mati sendiri, mungkin juga udah sakit kali apa tadi nggak ketahuan. Jadi yang minjem itu nggak usah ganti, Ya, majikannya lihat sendiri, seperti itu. Nah, 关于偷 有它的衍生 pencurian, sekarang bicara tentang pencurian yang expand. 偷不一定是偷什么牛啊羊啊，现在的社会有什么读书的偷看，我们中国人说作弊，学生呢考试作弊做作业也拿人家的来看，甚至读大学的人
他写论文啊，或者是很有学问的人啊，他拿了别人研究辛辛苦苦，可能是5年6年10几年研究的结果，他偷了，他说是他自己的，人家研究的结果呢，在他手中，他把那个答案拿去卖给人家，也是偷，也是偷人家辛苦劳碌得来的。还有呢，用2种不同的砝码，你买1公斤，可是你的砝码不到1公斤，你偷，暗的偷，是吗？他出了钱是1个公斤的，但是你的东西没有1个公斤，那也是算是偷。有的人应该还税给政府，你不还，也是偷国家的钱有的人家出版书什么可能已经很久了，你就改写你的名字，那个是偷版权。有的人呢，这个过度的消费，用信用卡了很多了，你还不起了借还不起，你就会落入到一个穷的地步穷了以后呢，怎么样呢？你就用钱用惯了，你就想办法要怎么样偷人家的，不老实，骗人家的，等等所以保罗告诉我们说，有衣有食就应当自主。Saudara, kita memperluas ya makna pencurian. Kalau murid sekolah kita suka bilang nyontek. Nyontek itu di dalam bahasa Mandarin itu toukan. Tou itu mencuri, kan itu lihat. Curi lihat, nyontek gitu ya. Atau orang-orang yang sudah S1, S2, udah profesor kali seperti itu ya. Mencuri hasil penelitian orang. Mungkin orang udah meneliti 5 tahun, 10 tahun kali itu darah keringat orang. Dia curi, dia pakai nama dia begitu, dia yang meneliti atau hasilnya dicuri, dia jual formulanya itu, dia dapat duit, itu juga mencuri. Nah, pakai 2 batu timbangan, beli gula 1 kilo, dia bayar duitnya 1 kilo. Ya, tapi timbangannya nggak cukup, itu juga kamu mencuri. Ya, yang jual itu mencuri, diam-diam orang yang punya, yang belinya tuh nggak tahu tuh, mencuri. Nah, pajak yang harus dibayar ke pemerintah nggak bayar tuh curi duit apa? Duit pemerintah itu. Ada orang curi hak cipta orang. Ada orang pakai kredit card kebanyakan itu karena dia menggunakan kelebihan udah melewati batas ya. Jadi bagaimana, jadi mesti bayar utang, dia nggak bisa bayar, jadi miskin, tapi dia udah kebiasaan pakai duit enak begitu kayak air, pakai. Nah, akhirnya dia menipu dah, membohong dah, mencuri dah, merembet dah. Maka Rasul Paulus berkata, kita harus puas ya, ada makan, ada pakai, ya udah kerja semaksimal mungkin, hasilnya segitu, kita harus mencukupi kebutuhan kita. 所以我们看见上帝不单保守人的生命，保守人的身体，给人保障，上帝也保守人家工作辛苦劳苦工作的果效。Saudara, kita melihat bahwa Allah bukan saja melindungi nyawa manusia, tubuh manusia, tetapi Allah juga melindungi, menjamin supaya manusia hidup bisa senang, sukacita, bisa menikmati hasil jeripaya dia. Maka ada hukum dikatakan tidak boleh mencuri. Yang mencuri itu harus ganti konsekuensinya. Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你的恩典，我们看见你是何等的威严，你也是何等的慈爱。纵然是贼，我们比较你给摩西的律法跟汉谟拉比的律法完全不一样。在你的律法之下有公义，仍然有慈爱，有饶恕。虽然有慈爱，也不是放纵，还是要赔偿。主啊，我们实在是佩服你的智慧，你的公义。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami melihat belajar hari ini bahwa Tuhan begitu luar biasa. Hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel melalui Musa dibanding dengan hukum Hammurabi, betapa bedanya. Di dalam hukum Tuhan, sekalipun pencuri, asal dia tidak ada niat membunuh, dia pun pencuri juga dilindungi. Tetapi Allah itu maha adil. Bukan karena tidak dibunuh, jadi manusia boleh sembarangan mencuri. Tuhan juga memberikan hukuman yang cukup berat untuk mengganti
barang curian dia. Tuhan, kami sungguh salut akan hikmat Tuhan. Kami salut akan kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Terima kasih. Jaga hati kami jangan sampai mencuri dalam bentuk apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkali-kali berkata, jangan mencuri. Dalam bahasa Mandarin mengatakan tidak boleh mencuri. Entah itu di dalam bentuk apapun. Curi uang, curi hewan, curi barang, dan curi hasil jerih payah penelitian orang. Curi hak cipta dan sebagainya. Saudara, kita rajin, kita bekerja, kita berusaha, pasti Tuhan berkati karena berkat-Nya cukup untuk kita pakai. 今天的信息教导我们不可以偷窃，不可以偷盗，不论是什么样的形式，偷钱啊，偷东西啊，偷看啊，读书的人啊，偷版权所有啊，偷人家辛辛苦苦研究，可能人用了几十年的时间研究一种东西，然后呢，研究出来的结果被偷，可能那是一个很宝贵的一个方程式啊，人家偷去拿来卖，得到很多很多的钱，偷政府的钱，走私漏税等等。圣经说，只要我们努力工作，我们劳碌得来的，主的恩典是足够我们需用。我们要吃自己劳碌得来的饭，不要吃别人劳碌的果效。